गणेश वाली पूरी मेरी से ले गया। ओए बूढ़ो मैं गया वहां तो मैं पहले गणेश बना मिलियो हम सुनना पड़ियो गणेश को टोपी एनी तस्करांगी ताज वगैरह ताज में महाराजा के कूं करे था रावण के मुकुट શું હે આ ટોપી આમણે પણ એ હિસાબ તો તસ્કર કામ આતંકવાદ હેલો લાગે મારા સોદને ઠીક રા ભંગાવાલા બોલ છે હોય ટકા અભી જી કયો ગામ હે વો દુરીમનો ઇધર જો બાપે કે पांच पाडन होले बड़े भाई ने सर ये गाड़ी हम मेरे पापा से लेके आए यार पूछ के लेके आए हनुमान जी